अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महविश। तो आज का दिन मेरे लिए थोड़ा अलग है। दिल में अजीब सी फीलिंग्स हैं। एक तरफ खुशी भी है और दूसरी तरफ थोड़ी उदासी भी है। तो मैं जा रही हूँ अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त से मिलने, जो कि बहनों जैसी दोस्त थी। और जो है कि अभी भी है, लेकिन ये है कि वो जो है ना यूएई छोड़ के किसी और कंट्री में शिफ्ट हो रही हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ी उदास भी हूँ, लेकिन खुशी भी है। अल्लाह ताला उनका आगे वाला जो भी उन्होंने सोचा है वो उनके लिए आसान बनाए और उनके लिए बहुत अच्छा सफ़र जो है कि करे और उनके लिए बहुत कामयाबियाँ उनको मिलें। आमीन। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग इतने प्यारे बन जाते हैं कि उनका दूर चले जाना आसान नहीं होता। जब पहली बार पता चला कि वो यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं, तो दिल बार बार यही सोच रहा था कि अब मिलना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो अब जो है कि रास्ते में हैं और हर किलोमीटर के साथ पुरानी यादें याद आ रही हैं। तो उनसे जो है कि दोस्ती मेरी यहाँ यूएई में ही हुई थी। तो इतना प्यार मिला उनसे और बहुत अच्छा एक रिश्ता बन गया था उनके साथ, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। तो काफ़ी आना जाना होता था और वो ख़ास करके बड़ी गैदरिंग्स रखती थी, बारबेक्यू वगैरह करती थी और बुलाती थी सब लोगों को, सब साथ होते थे तो बहुत मज़ा आता था। तो कितनी बार जो है कि हम मिले, कितनी हंसी मज़ाक हुई थी और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम एक दूसरे से शेयर करते थे। तो मैं कहती हूँ कुछ लोग खून के रिश्ते से नहीं, दिल के रिश्ते से अपने बन जाते हैं। ज़िंदगी का यही सफ़र है, कभी लोग मिलते हैं और कभी अलग रास्ते चुन लेते हैं, लेकिन अच्छी यादें हमेशा साथ रहती हैं। सच कहूँ तो दिल नहीं चाहता कि आज का दिन इतनी जल्दी ख़त्म हो। सोच कर ही अजीब लग रहा था कि आज के बाद शायद रोज़ मिलना मुमकिन ना हो। लेकिन ये है कि साथ ही ये भी खुशी है कि वो अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू कर रही हैं। हर नई शुरुआत के साथ थोड़ा डर भी होता है और बहुत सी उम्मीदें भी। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह उनके लिए ये नया सफ़र आसान करे, उनका हर कदम पर कामयाबी हो, उनकी हिफाजत करे और उन्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। तो जो है कि डिस्टेंस सिर्फ मैप पर नहीं होता, अगर रिश्ता दिल से हो, दूरियां उसे कमज़ोर नहीं कर सकती हैं। तो ये आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है जो उनकी वजह से बात होती रहेगी इंशाल्लाह, वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, लेकिन सामने बैठकर हंसना, मिलना, वो जो एहसास होता है ना, तो शायद वो अब ना हो सके। लेकिन आज हम उनके लिए सिर्फ़ एक गुड बाय नहीं, बल्कि एक नई जर्नी की बेस्ट विशेज़ लेकर जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी हमें याद करें, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। कभी कभी अल्लाह जो है ना, कुछ लोगों को हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ इसीलिए भेजता है कि वो हमें अच्छी यादें देकर चले जाएं, और उन यादों के वैल्यू हमें तब समझ आती हैं जब वो जो है कि दूर होने लगते हैं। अगर आप भी कभी किसी अपने से दूर हुए हैं तो आप मेरी फीलिंग्स ज़रूर समझ सकते होंगे। किसी अपने को रुखसत करना भी आसान नहीं होता। बस यही दुआ है कि चाहिए हम कितने भी दूर क्यों ना हो जाएं, हमारी दोस्ती हमेशा इसी तरह मज़बूत रहे। अल्लाह उनकी हर मंजिल आसान करे। तो अब जो है कि हम पहुंच गए हैं। उनका स्टे जो है कि होटल में था, क्योंकि उन्होंने पैकिंग वगैरह की हुई थी, तो इसी वजह से जो है 2 दिन से वो यहाँ होटल में थे। तो कल उनकी फ़्लाइट थी, इसीलिए हमने सोचा कि रात को ही उनसे मिल के उनको अल्लाह हाफ़िज़ करके आते हैं। तो अच्छा भी लगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये था कि दुख भी हो रहा था, उदासी भी हो रही थी उनसे मिलने के बाद।
لیکن یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اور جو انہوں نے چاہا ہے وہ جو ہے کہ ان کو ملے، اور جس میں ان کے لیے بہتری ہو اللہ تعالیٰ وہی کرے۔ اور جو ہے کہ ان کے ہسبینڈ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، وہ میرے ہسبینڈ کے فرینڈ ہیں وہ بھی۔ ملنے کے بعد پھر جو ہے کہ ہم روانہ ہوئے اپنے گھر کی طرف۔ میری پیاری دوست، اگر تم یہ کبھی دیکھو تو یاد رکھنا کہ تم جہاں بھی رہو اللہ تمہیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، ہر نیا دن تمہارے لیے خوشیاں لے کر آئے، اور جب تم یو اے ای کو یاد کرو ہماری دوستی بھی ضرور یاد آئے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ تمہارا ہر سپنا پورا ہو، تمہاری ہر مشکل آسان ہو، اور تم ہمیشہ مسکراتی رہو۔ تو انشاءاللہ یہ الوداع نہیں ہے، بس پھر ملنے تک کا ایک چھوٹا سا فاصلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو صحت اور خوشیوں کے ساتھ دوبارہ جو ہے کہ ملائے، آمین۔ تو پھر جو ہے کہ ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، واپس جا رہے ہیں۔ تو لیٹ ہو گئے تھے اسی وجہ سے، کیونکہ میرے ہسبینڈ واپس آتے ہیں، اور ڈنر وغیرہ کر کے ہم گھر سے 12 بجے نکلے ہوئے تھے، تو واپسی میں کافی ٹائم لگ گیا۔ لیکن یہ ہے کہ ملے تو خوشی بھی ہوئی، کیونکہ ملنا تو ضرور تھا، لیکن یہ تھا کہ ان کی فلائٹ صبح میں سویرے تھی۔ میں نے سوچا کہ اس وقت بندہ بہت بزی ہوتا ہے، جانے کی ان کو اپنی تیاریوں میں بہت مصروف ہوگی، تو رات میں ہی ملیں تو بہتر ہے۔ تو ان کے چھوٹے دو ماشاءاللہ بیٹے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پائی۔ تو میرے چھوٹے بیٹے کے جو ارحم ان کے فرینڈ ہے، تو وہ سو چکے تھے، کیونکہ وہ جلدی سو جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے بس جو ہے کہ اچھا بھی بہت لگا۔ لیکن یہ تھا کہ تھوڑی جو ہے نا آج میں اداس بھی ہوں، تو بس اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی منزل آسان کرے گا، اور جو ہے کہ انشاءاللہ آگے والا جو بھی ان کے لیے ملک جہاں وہ جا رہے ہیں تو وہ ان کے لیے اچھا ثابت کرے گا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اچھے دوست ملتے ہیں، تو ماشاءاللہ جو ہے کہ مجھے ہمیشہ اچھے دوست ہی ملے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے بچپن سے لے کے ابھی تک جو اسکول فرینڈز، کالج فرینڈ، جو بھی فرینڈز مجھے ملے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ملے ہیں، بہت لونگ کیئرنگ، میرا جو ہے کہ ابھی تک ان سب سے رابطہ ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی لائف میں بزی ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا رابطہ ہمیشہ رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اچھے دوست جو ہے نا قسمت والوں کو ملتے ہیں، تو ماشاءاللہ میرے دوست جو بھی دوست ہیں سب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ تو بس اور کیا بتاؤں، آج جو ہے کہ تھوڑی اداسی ہے، تو اسی لیے جو ہے کہ بات نہیں کر پا رہی صحیح سے۔ تو میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز مجھے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔